Miss Binohan, ba't late ka na naman? Ma'am, sorry, late ko. Dugay magugay ko makasakay og jeep. Aliyah, ginatawag ka ni Sir Linasa. Ha? Bakit daw? Basta tinawag ka. Ha? Sige. Sir, gipatawag daw ko nimo, sir. Oo, kay Permi na lang kawala. Nya, kung naapod kay Permi late, mabagsak jud ka na. Sir, lisod mo gud kay makasakay og jeep, sir. Nya ang mga ruta dugayan kay sir nya. Permi pa jud punuan ang jeep.